আর একটু জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। সর জমিন গুজসতে রামপুর গরাবে নূর महफिल देखो ना सर ज़मीन गुजसते रामपुर गरामे नूर महफिल देखो ना अरे वो से आछे अरे बोसे आछे महफिले पे बोसे आछे महफिले पे बोसे आछे महफिले पे सबाई नबीर दीवाना नारे तकबीर नारे रिसालत जीवनी वक्त मौलाना मोहम्मद आजिज रहमान कालिमी साहेब नारे तकबीर सर ज़मीन गुजसते रामपुर गरामे नूर महफिल देखो ना अरे बोसे आछे महफिले पे बोसे आछे महफिले पे सबाई नबीर दीवाना सर ज़मीन गुजसते रामपुर गरामे नूर महफिल देखो ना আর আপনারা মনে ভাবছেন যে আমরা কি এখানে এতটি লোক না বাপ এখানে অসংখ্য আল্লাহর রহমতের ফারিস্তারা আপনাকে ঘিরে আছে জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ আর একটু জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ আরে লেগে আছে গুজসতে রামপুর গরামে হুর ফারিস্তাদের মেলা अरे लेगे आछे गुजसते रामपुर गरामे हुर फरिश्तादेर मेला लेगे आछे गुजसते रामपुर गरामे हुर फरिश्तादेर मेला अरे गाइछे तारा अरे गाइछे तारा याक संगे गाइछे तारा याक संगे सबाई नबीर ताराना सुभानाल्लाह तकबीर नारे रिसालत मसला क्या आला हजरत मसला क्या आला हजरत नारे तकबीर सर ज़मीन गुजसते रामपुर गरामे नूर महफिल देखो ना আর যে কমিটির ভাইরা এই জালসাটা সাজিয়েছে তাদের পক্ষ থেকে একটা ছন্দ দিছি জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ अरे गुजसते रामपुर गरामेर कमिटीरा सबाई एटाई बोलिछे गुजसते रामपुर गरामेर कमिटीरा सबाई एटाई बोलिछे गुजसते रामपुर गरामेर कमिटीरा सबाई एटाई बोलिछे की बोलछे अरे प्रति बछर अरे प्रति बछर करते जलसा प्रति बछर करते जलसा छेड़े मोरा देव ना सुभानाल्लाह सुभानाल्लाह सर ज़मीन गुजसते रामपुर गरामे नूर महफिल देखो ना যে ছন্দে আমার পুরো ডিটেইলস আমার ফোন নম্বর আছে বাবা ছন্দের মাধ্যমে দিচ্ছি আপনারা একটু অন্তরে গেঁথে নেন যদি বলুন সুবহানাল্লাহ সুবহানাল্লাহ 70 76 98
সাতাত্তরে কাশে। এটা হচ্ছে আমার নম্বর 70 76 98 77 81 70 76 98 77 81। আরে ডাইল করিলে আরে ডাইল করিলে পেয়ে যাবে, ডাইল করিলে পেয়ে যাবে আজি জোরের ঠিকানা। सरजमीन गुजस तेरा पुरगरा में नूर महफिल देखो ना। अरे बोसे आछो मैं पिले तो बोसे आछो मैं पिले ते बोसे आछो मैं पिले ते सबाइलो पीर दीवाना। सरजमीन गुजस तेरा पुरगरा में नूर महफिल